ಅಸ್ಕಿದಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದ ತಿನ್ನಾಳ್ ಆಮಿ ಓಡಾಚಾಟ್ ತಿನ್ನಾಳ್ ವಿಶೇಷಕನ್ ಕರರಿಯ ಮಾದರಿ ಹಿಂದವಿನೋ ಅರಸಿಯಲ್ ತಿನ್ನಾಳ್ ಎಲ್ಲಗ ಅವ್ರೇತಂಗ ಅಸ್ಕಿದಂಗ ಒಕ್ಕೋಗದಂಗ ನಾವು ಸಂಗಿ ಬೌನಮ್ಮನ ತೇಸಿ ಅವರ ಆಸ್ತ ರೇಖಾಮ್ಲ ವಿಗಿನೋ ಟೈಮು ತೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಪೊಡರಣಿ ಏನು ಮತ್ತಗೆರ್ತೋಳವಿನೋ ಐಡವತ್ತಾಮ್ ಕೆರುವಾಯಿಮಣಿ ಮೆಣಾಸಿ ಕೆನ್ನೋಮಣಿ ಮೆಣಾಸಿ ಅನಾಥ ಅವ್ರೇತನು ಪೂರ ಅವರದನ್ನಗೊಂದು ಸತೆ ಹಲ್ತಿ ಅನ್ನತುರನ್ ಕುಣ್ಣಿ ಅವ್ರೇ ನೀ ಮೆಣರಿಯ ಹಲ್ತಿ ಮೀ ಅವೀನೋ ಅವರ ಹೊತ್ತ ಕೆರ ತಗುಸಿ ವಿರೇ ಪೊಡರಿಯ வரவேற்புரை ಸಂವಾಲ ಅವಿಗಿನೋ ಒಡ ನನ್ನ ಒಂಡ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೀಡಿ வரவேற்புரைக்கு என்ன மன தேசமுற ஆஸ்தா ಆತ ಚಲಂಜಾರಿಯ 2026 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಿಗಿನೋ ಒಂಡ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಂ ವರ್ಚುವಲ್ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಂ ಎಲ್ಲ ವರ್ಚುವಲ್ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಮು ಅವಿಗಿನೋ ಅಂಗ ಕೀಸ್ಟು ಮಾದರಿ ಅಭಿರೇತನೂಸ್ ಅವರ IPS ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ದಾನ್ அங்க தலைமை அவர தலைமை கல்லிகினோ பாரத போரும் மயேகை ಅಂಚಿ ಗಾಮ್ದಿ ದವ ಅಂಚಿ ಘೇರ್ದಿ ದವ ಮಣಿ ಮಣ ಮಾದಿರಿ ತೆಲ್ಲ ಮಾದಿರಿ ಅಂಚಿ ಥಾಮ್ ದವ ಮಣಿನ அரசியல் தலைவர்னு மவத்த குச்சி ಅವರ தலைவர்னு இல்லட ವಿರಿಯ ತೆಂಗ அவ மணி மணತಾಮ ವಿನೋ ಎಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ அரசியல் எழுச்சி மாநாடு ಅವಿನು ಘನಂ ಪೊಂದರಿಯ ತೆಗುಲ್ಚಾದ ವಿನೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಮಣಿ ಅಗಿನಿ ಬೊರ್ರಾಸಿ ಪಳದಂಗ ಜಂಚಡಿಗಿನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೆರತನು ಸತ முதலமைச்சர் ಕೆರತರ ಸತ ಏಡವಿಗಿನು ಉಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವಿನು ಅಂಗ சட்டசபை ಅವಿನು தாம் அப்பத்த கஷ்டம் பொடுறிய கஷ்டம் பொல்லே ಸತ அடுத்து ಅವಿಗಿನು ತೆಂಗ ಕಾಮ್ ತೆಡವಿಗಿನು ಪ್ರತಿಫಲಿಪು ಹೋಯ್ ಮಣರಿ ಹಲ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಸೀವ್ ಕರತಾಂ ಘನಂ ಪೊಂದರಿಯ ಆಮಿ ಕೀಸ್ಟು ಮೆಂತಿಯ ಇಂಗ ವೀನೋ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಣಿ ಮೆನರಿಯ ಬಲಂ ಪೊರುಂದಿಯ ಅಭಿಮನ್ಯು 7 பேர் ಹಲ್ದಿ ವೀಲ್ಕ್ಷಿ ಪಡ ಹನುಮಂತನ 70 பேர் ಹನರಿಯ ಹನುಮಂತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಅವರ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಲ್ಲ ಬೋಲಿಂ ಸೆಂಗಾಡಿ ಅವಿಗಿನೋ ಅಂಗ ಮಧ್ಯಸಭಾ ಮೆನರಿಯ ಅವರ தலைமை பீடம் தேரி நவீன அங்க சப்போர்ட் அபரியம் மெனரிய அவிகினோ அங்க உண்ட உற்சாகமோ உண்ட தெய்வீகம் எல்லாம் மெனு வாய்த்தனோ அங்க சப்போர்ட் கரரியா தெல்ல மத்திய சபா ரீகினோ தலைவர்னோ சுரேந்திரன் தான் அவுராசி தெங்க அவோ மணி மெனரதாம் அவிகினோ அவர செயல்பாட்டு குழு ಎಲ್ಲ அரசியல் எழுச்சி மாநாட்டு குழு அவிகினோ கனம் பொந்தரியா தெங்க டீமோ அவுராஸ் செக்ரட்டரி அவுராசி பொருளாளர் அவுராசி आम्ही तेंगजोल काय एदिर्सिये की तेसम्मर वेन तनु केर्रिया केरन जारिया 2026 சட்டசபை அவினோ தெல்ல பிரதிபலிச்சை மனத்தை அவினோ அவர நொம்கே செக்ரட்டரி அண்ட் பொருளாளர் தீதங்க அவ ஓமணி பவுலரியா ಎಲ್ಲ அரசியல் எழுச்சி மாநாடு ಮಣಿ ಹರ್ಮಂಕೆನ್ನದಿಕಮೋ ಬಿತ್ತು ಗಲೆಯ ಅವಿಗಿನೋ ಅವರ இணை செயலாளர் PRO மணி ஆமி பிரேவுகன் மெல்லரியா அவர முரளி பைன் தெங்க அவ மணி போலதாம் அவினோ ஆமி கெந்தம் முரளரியா அங்குண்ட இணை செயலாளர் ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರಾ ಕೆರಿ ರಿಸೀವ್ ಕರತಗ ಅವಿನೋ ಅವರ ಮೊಟ್ಟಾನ್ ಪಡಂ ಪೂರಾ ತಾಯಿ ಅವರ ಮೊಟ್ಟಾನ್ ತಂಡು ಅವಿನೋ ಅಂಗ ಸೇತೆ ಮಾದರಿ ಸೊಂಡ பிரமை ஒண்ட ஒண்ட எகே அணையகாய் ஒண்ட பிம்பம் அணையகாய் தெல்ல அவிகினோ அவர இணை செயலாளர் VV சுரேஷ் ஜானு தெங்க அவ ஓமணி போலதாம் அவினோ அமி கனம் போலரியா ஒருங்கிணைப்பாளர் மணி மெனனோ அமி தெங்க அவிகினோ ஒழுங்கு இணைப்பாளர்கள் மணி மீ மெனோ ககமனதி சிஸ்டமேட்டிக் மணி மெனத் காயா மெனத்த அவிகினோ அங்க சிகட்டிரிய உண்டனா செயல்படுத்திரியமில்ல அவிகினோ அவರ SKR ದ ರಾಮೇಶ್ ದ ತೆಂಗ ಅವೋ ಮಣಿ ಬೋಲತಾಮ ಅವಿನೋ ಅಮಿ ಘನಂ ಪೊಂದರಿಯ ಎಲ್ಲ அரசியல் மாநாடு அரசியல்வாதினுಗೂ ಕೋಣ ರಿಸೀವ್ ಕೆನ್ನ ಕೋನ್ ಮಾದರಿ ತೆಂಗ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೆನ್ನ
மெனத்தைய புற அங்க விளக்கங்கன் சங்கி செயல்படுத்தி இந்த வீழ்த்தா துங்க அவிகினோ தெல்ல அஸ்கி கலாஞ்சாரிய இக்க அரசியல் தலைவன் அவுரியமணின்னு ತೆಲಗ ಪೂರ ಹಾದ್ದಿಯ ಅವರ ಎನ್ನರ ಗೋಬಿದಾನುಗು ಅವ ಅವಮನಿ ಬೋವರಿಯನು ಅಂಗ ವೀನು ಮಾನಾಡು ಮನಿ ಮಣತೋಳ ವೀನು ಕಾಮ್ ಕರತಕ್ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸತ ಐಡಿಯಾಸ್ ದತ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸತ ರುವಾಯಿ ದತಮ್ಲ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಜ ಹೊರಿಯನಿಯ தெல ரியதிர்னா இசா மாதிரி உண்ட அரங்கமும் இச உண்ட அலங்காரங்க நம்பி அவிக்கணும் உண்ட மாநாடு சல்தகரத்த முசை தெலக வாட்டிய அவர கௌரவ விருந்தினர்கள் அவர KKG பிரபாகரன் தானோ அவர ER குமரேசன் தானோ அவர மதுரை காந்தி ஃபேமிலி அவர NMRK ஜவஹர்லால் பாபு தானோ எங்க பூரா விகினோ ஆமி போவரிதம் கணம் பொந்துலரியா ஆமி மாநாடு சல்தகரியன் மின்னதிக்கம் அவிகினோ அங்க அடுத்து கோண ஜாத்த மணினுசி வாட் கலாரியனி ராணும் சொட மாதிரி லயஸ் ராணும் சொட மாதிரி லயத அவிகினோ ಬರಾಡವತ್ತ ವಾಡ್ ಕಡತ ಕೋನ್ ಮಿಣದಿ ಅವರ IFS ರಾಣುಂ ಹೊದತಂಗ ಅವಿಗಿನೋ ಗಾಮ್ದ ಕಡತ ಅವರ IFS ಒರುಂಗಣೈಪಾಲರ್ ದಾನಗು ಅವ ಓಮಣಿ ಬೋಲತಾಮ ಅವಿನೋ ಅಮಿ ಗಣಂ ಪೊಂದರಾಜಿ ಹತ್ತ ರುವಾಯ ಬಿಡಿಯ ಅನ ಬಿಸಿಗಿನೋ ಕಾಮ್ ಕರತ ಉಂಡ ಥಾಮ್ ಅಂಗ ಅವಿಗಿನೋ ಬಟ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಣಯ ನಿನಯದ ವಿನೋ ದುಸರ ಕಾಯ್ದೆ ಉಂಡ ಏರ್ಪಾಟ್ ಕೆಲ್ಲುಣಯ ಮಿಣತೋಳು मी सेता काय म्हणी ना अवेय ನಾವು ಮೂಸ್ ಕೋಡಿನ್ ತೂಳ್ರಿ ಕೋಟೀಶ್ವರನ್ ದಾಣಗು ಅವ ಮಣಿ ನಾಮಿ ಬೋತಾಮ ಅವಿನು ಗಣಂ ಪೊಂದರಿ ಮಧ್ಯಸಭಾ ಅಸ್ಕಿದನ ಔರಾಸ್ ಮಧ್ಯಸಭಾಂ ರೀ ಮಧ್ಯಮವಿ ಬಿಸಿರಾಸಿ ಮುನ್ನಾಳ್ ತಲೈವರ್ನು ತೆಂಗ EC ಮೆಂಬರ್ನಗು ಅಸ್ಕಿದಂಗ ಆಮಿ ಅವಿನೋ ಅವ ಮಣಿ ಬೋಲತಾಮ ಅವಿನೋ ಆಮಿ ಗಣಂ ಪೊಂದರಿಯ அடுத்து ஊர் சபை 56 ವಿಣಿನು ಅಮಿ ನಾವ್ ಸಂಗಿ ಅಮಿ ಅವಿನೋ ಅಂಗ ಸಿಗಡ್ಡೆಯ ಅವಿನೋ ಅಂಗ VG ರಾಮದಾಸ್ ದಾನು ತೆರು 2012 ಮಾನಾಡು ಚಲ್ತಗರೆಗಾಯಿ ತೆಲ್ಲ ಮಾನಾಡು ಚಲ್ತಗರತಗ ಅಂಗ ಒಂಡ ಊಕ ಎಲ್ಲ ಮಾನಾಡು ಚಲ್ತಗರತ ಊಕಂ ದಿಯಸ್ ಎಂಗ ಮಾನಾಡು ಸಿ ತೆಂಗ ಅವ ಓಮಣಿ ಬೋಲತಾಮ ಅವಿನೋ ಅಮಿ கணம் பந்தரியா ஊர் சபை தலைவர்னு ஔராசி தெங்க MC ஔராசி EC ஔராசி நகராட்சி உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் புற ஔராசி அங்க மதுரம் அவிகினு 100 வார்டு சத்த அங்க அவினு ஒன்ட்ட MC மில்ல நீ ஆனா அவர் 56 தேசம் இருக்கா உராவ் சத்த 55 தேசம் சதகாய் தெல 55 தேசம் ರೀ 56 பேர் ಅವಿಗಿನೋ ಅವರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನಗೊಂದು ಸತ್ತ ಅವರ ಊರ್ ಸಭೆ ಸತ್ತ ತೆನು ಪೂರ ಅವರಿಯ ತೆಂಗ ಪೂರ ಆಮಿ ಅವಿಗಿನೋ ಎಲ್ಲ அரசியல் மாநாடும் போவரித்தாம அவிகினோ அங்க அவின் கணம் லவரியா ಅವರ வருங்காலம் அரசியல் மாநாடு ಚಲದಗರತಗ வருங்காலம் ತೆನುಸಿ ತೆನು ಅವಿನೋ அடுத்து ஹையர் போஸ்ட் ಜಾಂಜಾರಿಯಂ ನತ ಅವಿಗಿನೋ ಊರ್ಜಿದಂ ಕರತಗುಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾನಾಡು ತೆಂಗ ಅವ ಮಣಿ ಬೋರತಾಮ ಅವಿನೋ ಅವರ அரசியல் எழுச்சி மாநாடு கணம் பொந்தರಿಯ ಏನು ವರ್ಷಧಾನು ಬೋವೆಯ ತುಮಿ ಸೀರಾನು ಕಲ್ಲರೀನು ಉಂಚ ಬೋಲೆ ಜೇಯ ಕಡೇಸಿ ಅವೇನೋ ಅವರ IPS ದಾನ ಅವೇಯ ತೆಲ್ಲ ಮಾದ್ರಿ ಮೊರ ವರವೇರ್ಪು ಮವಿನು ಕಡೇಸಿ ಅವರಿಯ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ತುಮಿ ಪೂರ ಅವರೇಗಾಯಿ ತುಂಗ ಕಡೇಸಿ ಕಗಗುಚಿ ವಿಣೇದಿ IPS ದಾನೋಗು ಕೋಣ ಆಮಿ ಗಣಂ ಕೆರಾಸ್ಕಿ ತೆಲ್ಲ ಮಾದ್ರಿ ಆಮಿ ಅವಿಗಿನೋ ತುಂಗ ಹಿಬಿರಿ ಆಮಿ ಗಣಂ ಕರರಿಯ ಅವರ ಮೇಡಮ್ ಸೇತನ ಪೂರ ಹಿಬಿರ ಹರಿಯ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವಿನ ಆಮಿ ರಿಸೀವ್ ಕರರಿಯ ಸೊ ಅವರ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ದಂಗ ಬಿಸಿರೇಕಾಯಿ ಅಸ್ಕಿದಂಗ ಅವಿಗಿನೋ ಮೀ ಮೊರ வரவேற்பு சங்கிலிகினோ அவர் அரசியல் மாநாடு காய்கரத்த மிடத்தக அவினு வருஷ சங்கிலே அவனு மீ ஒன்டே ஒண்டவத்த சங்கிலி முசரரியா மகாத்மா காந்தி ராமராஜ்யம் மிடத்தஸ் தெங்க சௌனா
ಅವರ ಸೌಣ ಕಾಯ ಮಣದಿ LKT ತುಳಸಿ ರಾಮರಾಜ್ಯಂ NMR ಸುಬ್ಬು ರಾಮರಾಜ್ಯಂ ತೆಲ್ಲೇಸ್ ಅವರ ರಾಮರಾಜ್ಯಂ ಎಲ್ಲ ಮಾನಾಡು ಮೂಲಂ ತೆಲ್ಲ ಭರಾಡ್ ಅವಂಜಾರಿಯ ಮಣತ ಕಳಲ್ಲಿಗೇನೋ ಅಸ್ಕಿದಂಗ ಅವ ಮಣಿ ಮಣಿ ಮರವತ್ತ ಮುಸಳ್ಳರಿಯ ನನ್ರಿ